लाइथांनाय हाति बारसा रमै अमरपुरनि चन्द्रगामि आमसायाव गुरै जों फेरां गुरैनि बागै नोंजोनायति गाहामनि बियालग गलायखा आमसानि लुकुरक अबनि बागै जों फेरांते नोंजोनायति गाहामनि सानमुंग ग्रासाल सानजा जरावा जेलागां नतुन बाजार लाहारका सुलायखा आमसानि तिप्रासा लुकुरक हास्टेव सित्रां बानकुन्द्रि फाइमानि सालनि सिमि हाति बारसा रमै अमरपुर विधानसभानि चन्द्रगामि आमसायाव गुरै जों फेरां गुरैनि बागै नोंजोनायति गाहामनि बियालग गलायलायखा आमसानि लुकुरक आबुनो तैयै आमसानि भिडिअ दे हाफांनि कुचुक अजामा रकनो सामानि यागुलब नाहारलिया मुंसा साकथारमुं अबनि बागै जों फेरांते नोंजोनायति गाहामनि सानमुंग ग्राकसाल सानजा जराव जेलागां नतुन बाजार लाहारका सुलायखा आमसानि तिप्रासा लुकुरक लामाव हर मोजोंगै गलाते कासलातेयै खादुमानि फुनुक लायखा आमसानि बुरै जिरायरक কেউ এখনো আইএসরা এখনো কিনা কিছু যোগাযোগ নাই আছে কিনা নাই 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 যোগাযোগ নাই জল চাই সাততাম না জল চাই আছে কারেন্ট চাই জল চাই বাবা খেতে খাইতে পারে না বাদ নাই সারা দিন এখনো বাদ খাইছে না জল নাই ঠিক না আমি আজকে কারেন্ট চাই Koktoma sijakmani jorate laharka sujakmani thayo thangi soguya ko hafangni khorokcha ojama aboni bagai tebo khadujak laikha amsani lukurok Bureau report Jenny Khorang কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন